नहीं से कौन से मुहूर्त हो पारे से केवल मंत्रिमंडल संप्रसारण विषय नुह तार सांगरे सांगरे निगम बोर्ड तार मध्य नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ हो सारी देखु क्लाइमेट चेंज एवं तार सांगे सांगे प्राकृतिक विपर्य एवं प्रकृतिर बहुत समय तार पूर्व अनुमान रो विपरीत व्यवहार ताकू नहीं करी सारा पृथ्वी रे जो मंथन होउची एवं प्राकृतिक विपर्य को सामना करिबारे जो नुआ नुआ कौशल सारा पृथ्वी खोजुची से क्रम रे भारत वर्ष रे एवं मुख्यतः ओडिशा रे डिजास्टर मैनेजमेंट प्राकृतिक विपर्यर सामना करिबार हमर जो कला कौशल से कला कौशल केवल देश रे नुहे सारा पृथ्वी रे आमे ख्याति एवं गौरव हासिल करुचु। विगत दिन रे सुपर साइक्लोन परे आमर प्राकृतिक विपर्य को सामना करिबार कला धीरे 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 आहुरी मजबूत होउची एवं जीरो कैजुअलिटी रे केते बड़ प्राकृतिक विपर्य आसु ताकू सामना करिबारे आमर डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट तार सांगरे सांगरे विपर्य समय जो जो विभाग रो भूमिका थाए से विभाग भितर ओडीआर एनडीआर फायर सर्विसेस एवं पुलिस विभाग जंगल विभाग तले जिलापाल ठारू आरंभ करी आंगनवाड़ी आशा दीदी पर्यंत हेल्थ डिपार्टमेंट एनर्जी डिपार्टमेंट वास्ट डिपार्टमेंट वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ये मानकर जो काम से काम रो प्रशंसा सारा पृथ्वी करुच्ची से क्रम रे जो ब्रिक्स देश मानकर मझी मझे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप अच्छी तार मझी मझे मीटिंग हुए प्रथम थर पर भारत वर्ष एवं ओडिशा से क्रम रे ये कार्यक्रम होस्ट होगापी जाऊँगी जो ब्रिक्स देश समूहर एठी जो माने प्रतिनिधि एवं मूलतः विशेषज्ञ माने जो अछंती वैज्ञानिक माने अछंती से माने सब प्रतिनिधि भाव एठी उपस्थित रहिबे। ये क्रम रे ब्राजिल इजिप्ट इथियोपिया इंडोनेशिया ईरान रशिया सऊदी अरेबिया दक्षिण आफ्रिका यूएई एवं चाइना भलिया देशर विशेषज्ञ प्रतिनिधि माने सब उपस्थित रहिबे एवं 3 दिन धरिकरी 3, 4, 5 आसंता मास 3 दिन धरिकरी पुरी रे मानस मंथन हेबो बैठक हेबो एवं परस्पर भितर जो अनुभव एवं अनुभूति तार आदान प्रदान मध्य हेबो। तेणु ओडिशा पई गर्वर विषय जे सारा पृथ्वी आज ओडिशार प्राकृतिक विपर्य मुकाबिला क्षेत्र में जो काम एवं जो सफलता ताकू सम्मान करवाटा एवं प्रशंसा करवाटा आरंभ कर व्यापक प्रस्तुति आम आरंभ कर आसंता काली मध्य ये कार्यक्रम को नहीं करी कौन कौन आम करेबू तार बाबद चूड़ांत खसड़ा प्रस्तुत हेब आम आशा करुचु जे जो 10टा देशर विशेषज्ञ आसवे वैज्ञानिक आसवे तांकर मध्य जदि स्वतंत्र किछि अनुभव थी जहाँ आम ग्रहण ग्रहण करूँ एवं सामग्रिक भाव में सारा पृथ्वी को प्राकृतिक विपर्य मुकाबला कर कला कौशल आम शिखेबू। विभाग पूर्व पक्षर आगु निर्देश दिखाई जे 11टा पर अति आवश्यक न पड़े कहीं बाहरतु ना 11टारू 3टा पर्यंत सबू कार्य क्षेत्र में काम बंद करने जो बाहर काम कर रोड सेक्टर रे काम कर वास्ट डिपार्टमेंट काम होची सेठी काम करने बारण कराही माइंस रे भी जो मैंने काम कर वाटर स्प्रिंकलर लगेवा पंखा लगेवा एवं काम कला वातावरण तैयारी करने से निर्देश दिखाई जो मैंने यात्री परिवहन समय जाऊँच सेठी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को निर्देश दिखाई जे पानी पर्याप्त पानी रखिए एवं ओआरएस टैबलेट रखिए आवश्यक पड़े तार
ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଟା ଏସି ନୁହଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚାଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଫ୍ ଦି ରୋଡ୍ ହେବା ପାଇଁ 11ରୁ 3 ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ନାହିଁ ସେଭଳିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି। ଲେବର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାମରେ ଲଗେଇଛୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ବାଧ୍ୟବାଧକତା କାରଣରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ ପିଇବା ପାଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଘୋଡ଼େଇ ହେବା ପାଇଁ ଲୁଗା ଓଦା ଲୁଗା ହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ କଳା ଚଷମା ଏସବୁର ବିହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆହେଇଛି। ଗୁଡ଼ିଏ ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କହିଲେ ଆମେ ଅଂଶୁଘାତ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏସବୁରେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇଥାଉ। ସାପ କାମୁଡ଼ା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକରି ଆପଣଙ୍କର ବଜ୍ରପାତ ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଥାଉ ଯେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କ'ଣ। ଏବେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ସନ୍ଦେହ କରାହେଉଛି ତାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଏଟାକୁ ନିଜେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଏଇଟା ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ଆସେ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ବିଶେଷ ସଂଖ୍ୟା ଆସିନି ଏମିତି ଚିନ୍ତାଜନକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଜୀବନଟା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟଥିତ ହେଉଛୁ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛୁ। ଜଣେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଆର୍ଆଇଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଦେହାନ୍ତ ହେଲେ ବାହାରେ ନଥିଲେ ଘର ଭିତରେ ଥିଲା ସମୟରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେଣୁ ସେଟା ହୃଦଘାତରୁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ନା ସେ ବାହାରିକିରି ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଧରିକିରି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ତାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଜୀବନ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏବେ ବି ଆମେ କହୁଛୁ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳିଆ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିରାପଦରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବୟସ୍କ ଲୋକ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏ ସମୟରେ ତ 11ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନ ପଡ଼ିଲେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନେ ଡକେଇବୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାଟା ମଝିରେ ଏଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଉ ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ସିନିୟର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବସିଥିଲୁ 2 ବର୍ଷର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 10 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବରେ ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକରି ଅତି ନିରାଡମ୍ବର ଭାବରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ସେଥିରେ ଦିନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆସିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ଏବଂ ଦେଶର ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁଟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଯେଉଁଟା ଆଗକୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି? 6ଟି ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଯଦିଓ